Takok tai bokok changno sobani siba yafaro kaisa chini sobani kothai 정제와 자가 이니 따몽의 정과 자가 아숙발차 아부나 노력이 부스kango 사과되는 타면 정어 바호까이 보호성 정 사이마노 진입 비슷한 먼저 너가 본사였노 그다음에 보보다 로이 너가 본사였 스남카 아원의 파이널 퍼블리케이션 31st December declaration 아버지의 시간 노티피케이션 dakha mass kaisani bisingo complaint khanai tongkhang ke khlaidine abrogosen complaint khlaika Islam monjo area civil society ne noi sengara kharakan soi khlaika ang Daniel tai chinita hoksora tai kaisa tai diploma thani bo representation dakha borok khaika borko master parangai parawais borlaka Tiaba आज इसन complaint letter money abono hanya iding ai te koisa final notification what sanamani bagai borok takasa notification ro 1 week te bagai abo somboto 23rd December borok notification daka last date 29 December taman a 29 December changro phaika abo bora ratarati 30 December 정말 hearing 이거게 인가 I hearing 좀 보게 I hearing 너 버럭지 맵 정말 보니까 대상마 파라마 가서 디파이게 아 대상마 파라니 제 판터 질 버럭이 자가 I 버고니 제 판터 질 버럭이 자가 아부 비각도 인클루드 하자 뭐냐 그러 제 대상마니 아 파라 아 판터니 가이사 মন্দির কতাল প্লাস্টার সে খাইছে কে খো আবনো মার খাইছে বড় নগর পঞ্চায়েতে প্রপোজাল ন কিয়াবা আবু বচিনে বড় নেই জায়গা না আউন বাগাই ইব্রাসানে জায়গা মেন চাও এডিসি এরিয়া খো আউন বাগাই 29 নে হর আং ব্যক্তিগতভাবে এডিসিনে বড় গুণাং এডিশনাল তাও সিও আজ ওরাং কাকে ডেপুটি সিও এলআরএস Sini orang budilian orang konang ব্যক্তিগতভাবে রিকোয়েস্ট খাইছা বানকক রেখা 30 তারিখ আং ফাইনাই নেই আমি স্টাফ সহ মেট সহ হেরিং আর্গুমেন্ট লেখা আং ডাইরেক্ট সাকা এডিএম ন সুভাষ দত্ত ন নং যেওয়া জায়গাও প্রপোজাল সনাকা আবু 90% টাটা আং নন চ্যালেঞ্জ লো কিয়াবা ডিএম কিসাবন সাজাকলিয়া কিন্তু হাইবল বাতম খা বড়িয়া বলো last final proposal লেখা on behalf of civil society Bisramganj area নিমাই তারও তিনটা ডিপার্টমেন্ট তুই কাইসা কমিটি খাওই আপনা মডিফিকেশন খাইলে আরবান ডেভেলপমেন্ট এডিসি অথরিটি তাই রেভিনিউ ডিপার্টমেন্ট বড়িয়া বলে দিয়ে থাকা তিনি ওনার ভিজিট খাই দিয়ে নাই কিন্তু বড় এডিশনে যে ডেপুটি সিও ফাইনালি খবর মাইয়া আয়া বলা ভাঙ্গা কাইছেন যখন বরকু কামিও থাঙ্গা আজাগা থাঙ্গাই বাসাইকা আবু এডিসি এরিয়া চিনি অনারেবল ডেপুটি সিও ফনগেকা ইকমো এডিসি এরিয়া ম্যাপ সানা ইদে ম্যাপ তুইজা ডিসিএম বু মা বখং মথ যাবে থাঙ্গা পঞ্চায়েত সেক্রেটারি তামঙ্গা আজাগা থাঙ্গা গায়া কবাবি তো আজাগা কে বছামতাং সাগা 어른이 우프로단보 몸다 망시야 보스 맵스나보 그러니까 아자가 우프로단서 소위 가야 나는 거야 땅에 우프로단 소위 가야고 뭐니 남작 몇번 넘어왔자 자기들 나라가 소위 가만 봐 아우리 바가 아ponte 자기가 이나 아 도쿠멘트 신께서 본작이 있잖아 인퓨저로 정자도로 탐자도 가가가 어동가 지리 시빌 소사이티 따이 비스라먼저 암소령의 정자도로 기한마 동네 아무리 야구는 한가까이 버고 나자 죽고 나자 아무리 버는 그 디시안 티는 아니야 사업이 시작 파티에서 캠 나이카 라스 아무리 버가 티는 아니야 한게 더 티가서 좀 비슷한 가비에 에코트리스 디셈버 노티피케이션 파이프 여러분 에코트리스 디셈버 노티피케이션
rumani koren kan kai sang joto na pakha amang inang sai thang kai awre pare long login ang DM no phone khoja gang kai DM pulau rom ya pulau rom anu call back khoja abro ang saka new year ni dino DM sa narom me bagai gang ka bosor kata le etong thokmani phaigena kintu nong je chini tibra saraplo sungno tini ni mo new year ro je set news rumani awo chini bagai dalai ke khatong thokli han mono sanan batong a set news nong sungno je ka a set news ka tibra sano chokomana tibra sano dong chokhajane news nangabo saini ami mano কিন্তু হইবনা আর দং সতাই সকল মানে চালনি কাছে পলিসি ডিপ্লোমেসি হেন কোনো সাকা আবার পরে বানো সাকা খালি বিসিং দাও সান খালি সান তো সেনাবনো সাবান গাউন বাবে উলং কাকা ফাইকা মিয়া দে দেখাবানো নংলাই সালাকা আবার পরে ব সাকা যে তাবনাই আমনা এক্সক্লুড খাইনা কিন্তু বুকু পাইতে অসম বাইকে বিশ্বাস খাইনা আউরে পড়া বাগানে আছে বাতংকা নংরি নিতিনি লামা সুকমান সঙ্গে লিখিত সরনা নামাই কারণ তাই হিন্দে বুকু পাই অনেক সাগা আমি জানা বুকু পাই জনতাই বিশ্বাস খাই দিয়ে গাউরে বাগানে নং যত নং দালাই খা কামিয়া ফানো সিনে কলে দাবি কাইসা দাবি গাঙ্গাই যে এডিসি এরিয়া নো খবই যে নোটিফিকেশন খাইজাখা abono bat marna hengkawo baike saima nai hengka jagawa ADC authority ADC jago to ADC map tongle albari a map ni onusare makhane albari ADC authority no representative mas nanai tai je oroni yani saga sajugo man saga o DM nini DM office ne revenue stadia direct to head revenue department ne representative matom nai কারণ বলারো গাঙ্গা অরিজিনাল রেভিনিউ মেপ তো আমনকা বিভাগ খেতো কোনা কোনি বিভাগ নতালো সাখাছে গাঁও বারে অবহাইকে খাই সাকাল এটা বগসিকা এটা তাবো আবো কমিটি খাওয়াই আবার গানার বাগাই জন্য লিখিত ভাবে রাখা গাওয়াতে কাছে কাটাওকা জন্য 15 দিন দিছিল কমিটি খাওয়া 15 দিন দিছিল এলাকা এডিসি এলাকানো পাটই মেপ শোনাবই जों बिस्रां मोनजाम जोंनि जत बर'नि क्लियारिफिकेशन न खानाय जे अमो एडिसि अबजार्भलि आरो सराय सरायके गान बागै ताबो जे नेक्स्ट फाइना हाय बस आमनो कारेक्शन खायो 15 दिननि बिसिङाव होनाय जोंनो अग्रखा गामो नांगाखै दिनैनि रिजाल्ट गान बागै ओ जे दिनैनि रिजाल्ट अबंखा नरम जत बुस्काङाव दिनै फाइनाय नरमनि क्रेडिट नरमनि आशीर्वाद नरमनि इउनिटि no mucho más ya papá no ahora no digo so estamos chile pues a tiro yo no le ayudo que sigo al barrio está el pan de Zakria যারা আমি কথা বলতে সময় যারা তোমরা শিখলারা নরক সতর্ক মানবে সংআইন ছিল সংবিধান ছিল আন্দোলন সন্তাই বান্ধি হয়ে খানা Zakria আমি সুন্দর সময় তোমায় আমার ভাবে আগামী 15 দিনের বিসিঙ দিনে নোটিফিকেশন দেখা তাই 15 দিনের বিসিঙ যদি যে ম কারেকশনে নাগাগাই जों हाय लामा नखरै म हायते जों प्रतिबादखाय सिनेमा थायो जों सेमिनार लाखिनाय आबोना रुजाखौ তিয়া तंगानो आबोनानै थायो जों सिनेमा थायो जों नालायनाय তাই जों बुयैते सेक जाख्रिया 어머나는 너랑 다녀와니 거부 문가를 다원지 땅을 쓰기야 아버지니 시클라 모던니 애프게 바본데 볼마 보다는 보리 하나는 버럭사 보고 서원이 리더 아원박을 어머나는 기자 하나는 거 order no পরীক্ষা ও নোটিশ no পরীক্ষা নাই নর কিসা খুঁজু কার্যম খানা লাইজারি ও জায়গা সিজাক তঙ্গ. It is pertinent to the mention here that a new ULB, urban local body, namely Bisramganj Nagar Panchayat, has been created by including the areas of
3 GPs इनके ग्राम पंचायत Abong kangke Bisramganj, Chechrimai, tinta gram panchayat no khobi khalaja godo. Engke abong kangke Bisramganj, Chechrimai, Borjola, all tinta no khobi khalaja gene boro omoni bagai order pass kherka oronadi and finalize the delimitations of the boundaries date 31 tarik December 2025 or boro final order money. Since existing GPs share boundaries with some ADC village, there might be some confusion regarding the actual boundaries of ULD. Mane orang angkat kata, or tinta gram panchayat khlaijak mani or tinta gram panchayat pama jagao ADC में boundary share khali rabo. Abul bagi आज जगह confusion tongo or boundary not to ye hne or sajago. Therefore, the specify the exact boundaries or the tamo to specify the exact boundaries of the TTA ADC area. A joint demarcations team has been formed to carry out the exercise in the field and resolve the matter. O jaga ke tamni saka je o jaga जे बाउंड्री वो कंफ्यूजन नहीं तो मनी आपने सॉल्व खाने बागे और जगह जॉइंट कमिटी डिमार्केशन ये बागे फॉर्म खाजे कहानी साओ आ डिस्प्यूट नो आ जे कंपनी जो मानो सॉल्व खाने नहीं बागे यानी और सीजा का क्या ऑर्डर सीजा this order is issued as per approved of DM and collector Sipaizala. The team will be supervised and led by SDM Vishalgar. All jaga saka or the order khaimeni omo DM te collector Sipaizala ni collector bake te nai approved khaijaka te or supervised led by SDM. All jaga je khaijaka omo supervised khaijaka SDM Vishalgar ni bai. Kangke all jaga sikya team including following official. Je obro boi thangi nai official team rok je nai nai aborok ni oro mention khajaka DCM Vishalgar ni DCM Bisramganj ni DCM Vishalgar DCM tongnai RI Bisramganj and Vishalgar Toshil Amtoli Vishalgar इनके असीम चौधरी मौके पंचायत याबों ना प्रधान रॉक इनके विश्रामगंज मिथुन देवनाथ अमर जतन प्रधान रॉक जे ओजा जे आं परी फेमिनी आ पंचायत नि प्रधान रॉक का इनके नगर पंचायत या ग्राम पंचायत इनके representative of executive officer विश्रामगंज नगर पंचायत SDM विशालगर on behalf of Urban Development Department UDD. Okay. Ka amo bor botongnai. Representative of TTA ADC committed by CEO TTA ADC. CEO ADC ni tongnai. Representatives from erstwhile Bisramganj Gram Panchayat. Ozang ke tabuksini of Bisramganj ni je representative tongnai ro bor botongnai. Engkau representative from Amtoli BC. Je Amtoli BC ni je borok local ro bo tongnai क्या हम है के नो ताबो यांगो थांगा यांगो कां के और सीजा का जे और जगह जे इंक्लूड खाजरे रे बुमुं न परि खना जाना खना ना कैसे खना काम के बापन देवरमा ब्रज कुमार देवरमा सालका देवरमा बिचिंग देवरमा दानियल देवरमा इनके दुईजना एमडीसी बाय एमएलए चिनी ओ जगह इनके औसत नो इनके all joint committee थाची करो साइटा का 15 दिन निपरे में फॉर्म खाइजक नहीं 15 दिन बिसिंग आवने बागै तब माइ चिनि जे दाबि आबा तो ब्लैक एंड व्हाइट कोशिन ना माने बागै जों चिनि जता दिनै मुभमेन्ट जता तब माइ रोड ब्लॉक आबो सक्सेस संखा गावनि बागै ना गावनि बागै ताबुक चिनि बसकाङो आवनि बागै फाइलिसन चिनि आदा रंजित न या पाखरबाय
याची सवय संबंधाने असते तुम्ही खाणे मुखान दिला खापत नाही करायचं त्याचा मुखानाय रंजित पाल मांगखाय नरक आयोग लॉकडाऊन होते कारण चीनी बखावाचे जंगमाना हांबायरनाची थाने रजाबनाय मुखा करे आं बघा आं सानाय रंजित पाल बरंगनां एमएलए रंजित पाल मांगखाय नरक आयोग लॉकडाऊन होते बरंगनां एमएलए रंजित पाल बरंगनां एमएलए रंजित पाल बरंगनां के एमएलए रंजित पाल हांबायजे तनानो बेखाय न जों खादुखौ नांगै न असाबाबो सालायनानै लास्ट आं मनि नटिफिकेसन नुखा जोंनि नटिफिकेसनाव आं नायनायखा जे अरचिनि लकेल एमएलए बा एमडिसिनि मुं दंनानै नांगौ अबनो थांगै इंगो हेका चिन एमएलए साकामो तलानि कमिटि अमनानि मुं दंया फानने डीएम बेगो सालायका आं एमएलए बे कक सालायका बनो बुजंगन परे बकसिका आनि मुं दंनि सिदि हने आबन परे न डीएम आलोचना खायमान परे साका तांगै जों एमएलए बाय एमडिसिनि मुंनो दानानै मुसुंखाय अ समस्या जुदि भबिष्यत तोरै थाकाखाय जों विधानसभाखौ तिसायमानो किन्तु तिनि बापन तो विधानसभा हाबै कक सानानि सुजुग करे आं रामचंद्र गारनिसे एमएलए किन्तु आनि विश्रामगंजनि एमएलए तो सुबोध देव बर्मा एलाइस खातुंसे के बसिमाति साना आं बोलो साफ्रो विधानसभा बिनि उकलक बन आं दुमसल कक सायमान के आबोनि बागिनो जों आंबो डीएम न साका जे नों अर खर नैनानो डायरि दिनै गसिका एबं गसि ताबो आबनो ऑर्डर बरका एसडीएम ऑफिसर ऑर्डर एका ताबनो फाइनाय बापो नोंथाङै नायदि आरो नोटिफिकेशन बर रि रहनाय एका आबोनि बागे जों तिनि पुइला दफानि चिनि जे चबा चिना त सम तिनि बरन न अर लाइसुमानि नुखा जे भिडियो डीएम बाय चिनि सुरन सं चिनि आता उको संग्रह थांगै दानियल सं थांगै चिनि बापन संग्रह टाइमको संग्रह थांगै बरक अर जे खायमानि नुखा अबनो नुगुइना आंबो आनि बखा तंमाया चिनि बरक जेखाने समस्या आंगो आरो आंबो थानानै मुसुंगो आरो आंबो बुजानानै मुसुंगो आबोनो बागिनो तिनि आनो गोबां मा सरकारि प्रग्राम दं हायफोन आं खिबै तिनि फाइ नरबाय एकाकाय जों पुइला दफानि 15 दिननि समय रेखा अबनि बिसिंगो जुदुंनि आखाय तावसे सबान नखना नाखाय जों नखना ताइ आं पाइथाखनो न मबो कक कचारि कलायनाय चिनि बुबागराबो फायै अ जागानो नायफेने नानु साव ब मेसेज नरिनान बगै नरनो साय आनो कचारि हर का आबनि बागै नरका वानादि एकाय चिनि तिनि पुइला दफानि चिनि सभा जों सक्सेस खायका अमो खायमांखा तामनि बागै नरक लामाव नखमन बागै नरंनि हा सेकजांमानि बागै तिप्रासानि हा सेकजांमानि बागै तिनि जों तिप्रासा सिमिया तिनरो वानसाबो फायका तिनि थुरुकसाबो फायका बर फायबोसा फायका चिनि उकलग गाबन बागै बरनबो जों हामबाय माइरो तिनि आं नरबाय बाक्सा सभा बसाइ मामानि बागै आं ब्लाइके टंथगौ ब्लाइके न खा स्रांग तिनि फानमान खा नरबाय उमतेखे बसाइ मामानि बागै थिनांगबो नरंनि लगी आं टंनाय जेसा सभावबो आं बसाफायनाय अरचिनि बयजंती देव बर्मा एलाइस बिनेको मरसम कामिनी बरंनि अब केसबो तब खाली तंग अब जों जिदिनाय खरजे चिनि दिलीप देव बर्मा जेल कटक सरि थैमानि अब त नरनो थासिंनो साइखनारिका अन्ते आइकेन जों तेरे खायै जों सभानि बिसिंति चिनि मानथायना मातुमनाय बसकांगबो जों आनरनि लगी तंनाय मुसुक साइनो तिनिनि जे चिनि लामा कासुलाइमानि अब जों रसायन नानानि बागै ताबु चिनि आता बसाफायनाय हामबाय वेपन नोटारिनि सका वेलकम टू एडीसी एरिया आंतोली विलेज ओमकपारा हाँ सिपाइजला त्रिपुरा दै ब्रेकेटों गांगांकाय तिप्रासा हा सुयै नरक जंगल पाराव थेबा गांगांकाय बेलाइसना सुदो ओरिया सारा त्रिपुरा जगाबागे मासबि नागे तामो के जों बिस्रां मनलिसिनि जानाय तामो आंतोली एडीसी विलेज बरको कामी साकावन के वेलकम टू एडीसी एरिया सिपाइजला त्रिपुरा ब्रेकेटों गांगांकाय तिप्रासा हा त्रिपुरा माने न तिप्रासा हा ब्रेकेटों जगाबागे सिनाय दराबागे खान सिनाय थेबा गांगांकाय बेलाइके जानाय आरो बागै इनि चिनि हल मुभमेन्ट अरनस पाइरे जाखा जतना हामबाय जतना काहाम दंनि जतना काहाम करके जब किसिबा गेनाय आं बानागोन अरनस साखा तिनि चिनि मुभमेन्ट अरनस उस्ताद जाखा हामबाय बाय नाथांनि चिनि मुभमेन्ट साक्सेस खुंखा जों बेलाइ तंकबो
Samla Tangkro Tangden na Jaya no Sawi Bedi. Kalau jodoh hai, Amara hamba yapra. Hamba. First take payment update to ho. Ako Kami ang mag-isa ko dito ang sila si Vice.